estamos ahora muy contentes en presentar lo JEDI, ¿no? Nuestro grupo de estudio en Derecho de Autor e Industrial de la Universidad Federal de Paraná. Nuestra mesa redonda ahora será sobre os temas actuais em propriedade intelectual e sociedade, com dois trabalhos que serão apresentados por, primeiramente, Pedro Lana, que irá falar das dificuldades contemporâneas de patentabilidade de los seres vivos em Brasil. Pedro é estudante de maestria em Ciências Jurídicas Empresariais na Universidade de Coimbra, Portugal, graduado em Direito por la Universidade Federal de Paraná e investigador em grupo de estudos de Direito de Autor e Industrial também em la Universidade de Paraná. Internet Society Youth Ambassador para o Foro de Governança da Internet de 2019. E Rangel, seu trabalho com Magna é sobre a propriedade intelectual no Acordo Comercial Mercosul e União Europeia. Rangel Trindade é estudante de doutorado em Direito da Universidade Federal do Paraná, Master em Direito e Relações Internacionais por la Universidade Federal de Santa Catarina e membro também do JEDI. É professor e advogado em Direitos Intelectuais. Estamos agradecemos por la organização, por la invitação e por aceitarem nossa primeira mesa redonda. Então, por favor, Pedro. Eu gostaria de começar agradecendo a Flaxo e a todos. Assim, melhor? Gostaria de começar agradecendo a Flaxo e a todos que aqui estão pela oportunidade. E também de dizer que sou um investigador de direitos autorais que tem algumas aventuras na área de propriedade industrial. Então, te voy a pedir. Eu sou, na realidade, um investigador de direitos autorais que faz algumas aventuras em propriedade industrial, então tenho pouco de vergonha de falar sobre isso em espaço onde tantas pessoas, tantos expertos no tema de patentes já falaram, mas vou tentar dar minha contribuição. Em primeiro lugar, é necessário explicar a razão para elegir esse tema de investigação, porque, na primeira observação, o Brasil não é um grande solicitante de patentes em geral, já que temos o pior desempenho entre as 76 principais oficinas de propriedade industrial do mundo. Tampouco há um evento recente importante que globalmente chame a atenção sobre este tema, como ocorreu, por exemplo, quando se noticiou a primeira clonação de mamíferos ou quando o projeto Genoma mapeou o genoma humano. Sin embargo, as patentes dos seres vivos da biotecnologia seguem sendo um objeto de investigação interessante no contexto brasileiro, não só para compreender por que é um regime de patentes de seres vivos muito mais restritivo que a média mundial, junto com a Índia, se não me engano, é um dos países com as maiores restrições para o patenteamento de biotecnologia, mas por outras duas grandes razões. A primeira é a relação das indústrias farmacêuticas e cosméticas com os conhecimentos tradicionais. O problema é mais notório na explotação indevida de corporações que patentam ativos já utilizados por muitos siglos por determinadas culturas tradicionais. Esta é uma importante razão por a qual países megadiversos, que é a definição que se dá para países onde 10% de suas terras concentram 70% da biodiversidade, defendem ou defenderam o mantenimento do requisito de aplicação industrial, limitando a patentabilidade genômica, e também do alto padrão de plena informação na descrição da patente, incluindo a origem do material biológico. E há problemas incluso em relações aparentemente beneficiosas.
Podemos pensar na corporação de cosméticos Natura, que ofertam uma recompensa contínua por el conhecimento tradicional obtenido, respeitando as determinações do Convênio sobre a Diversidade Biológica e a medida provisional número 2186, 16 de 2001. Todavia, se transporta, mesmo nessas situações, uma lógica corporativa comercial a grupos que muitas vezes não operam bajo esse tipo de pensamento, criando obstáculo às tradições que permitiram que o conhecimento tenha sobrevivido hasta nossos dias. Pero, principalmente, a segunda, onde enfocarei meu tempo, é a importância do agronegócio e a manipulação de semilhas na economia brasileira. Apesar do baixo número de patentes, o país está atrás apenas dos Estados Unidos no ranking de adoção de biotecnologias agrícolas. Este é mais importante porque a segunda sessão de nosso Superior Tribunal de Justiça, o tribunal mais alto para assuntos não constitucionais, ha julgado um controvertido incidente de assunção de competência tratando de semilhas transgênicas. Esses incidentes significam que o tribunal reconheceu que o caso era tanto uma relevante questão de direito, como ele tinha uma grande repercussão social. As decisões desse tipo de juzgado têm efeito erga omnes e devem ser seguidos imperativamente por todos os tribunais nacionais inferiores. Antes de continuar, é útil descrever os marcos legais para patentear seres vivos no Brasil e lembrar que a legislação brasileira sobre propriedade industrial foi fortemente influenciada pelos Estados Unidos, o que se vê em particular pelas pressões econômicas nos acordos comerciais internacionais. Isso levou a uma tendência para aceitar expansões do sistema de patentes, mesmo que por forma jurisprudencial. Há alguns artigos na apresentação, pero o mais importante é o artigo 18, que determina que não é patentável todos ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que cumprem com os 3 requisitos previstos no artigo 8º e não simplesmente um descobrimento. O parágrafo único desse artigo também define os micro-organismos transgênicos, está já. E o que se deve notar disso é a baixa precisão do conceito de microorganismo, que possibilita interpretações diversas. Por exemplo, na análise de Lompe, microorganismo pode ser desde células aisladas até proteínas, incluindo genes. E para o tema aqui abordado, todavia vale a pena mencionar que, entre as opções de los TRIPs, Brasil seguiu a alternativa da proteção rui generis de las variedades vegetais, em lugar de las patentes. Dessa maneira, se promulgou a Lei de Cultivares, com controle interno por parte do Serviço Nacional de Proteção de Cultivos e internacionalmente pela União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais. Há outras leis que influem na matéria, mas são menos importantes para a investigação. Coloquei outras duas, e há também a complementação de alguns decretos, como o Decreto 6.041 de 2017, que estabelece a Política Nacional para o Desenvolvimento da Biotecnologia, e a Resolução número 144 de 2015 da LIMP, que especifica os critérios de patentabilidade da biotecnologia. Em resumo, não há dúvida que os seres vivos podem ser patentados no Brasil, pero uma interpretação literal da lei restringiria essa patentabilidade a los seres de baixa complexidade e com intervenção humana direta em sua composição genética. Sin embargo, com a ajuda de um exemplo de nossos principais tribunais, veremos que na prática não é tão simples. Regressamos aqui ao incidente de assunção de competência número 4, juzgado dentro de um recurso especial, onde se determinou por unanimidade que as limitações, isso foi julgado no início deste mês, 4 de outubro, se não me engano, e se determinou por unanimidade das limitações dos direitos de propriedade intelectual contenidas no artigo 10 da Lei de Cultivares, relativos a reproduções não proibidas por direitos exclusivos, não se podem estender a los titulares de patentes de produtos transgênicos vinculados a variedades vegetais. O caso era uma questão de sindicatos e associações de produtores sobre a cobrança de royalties por Monsanto em algumas situações de replantação, donação e intercâmbio de semilhas de soja transgênica Roundup Ready, que seriam exceções aos direitos de propriedade intelectual da Lei de Cultivares. Sobretudo, isso significa que se determinou o entendimento dos tribunais brasileiros para ordenar que as semilhas, seres multicelulares vivos e complexos,
as plantas dessas semilhas, seres multicelulares vivos e complexos, para ser protegidas de maneira indireta por meio de patentes. Essa proteção indireta se produz porque, como sostém na parte relevante da doutrina, a patente para o processo de inserção de genes na planta, isto sim protegido diretamente, também protege o resultado do processo. Pelo mesmo autor referenciado para o tribunal para justificar sua decisão de proteger indiretamente as semilhas, afirma em outro artículo que as limitações e excepções do regime sui generis de cultivares não podem ser frustradas em razão da existência de uma doble proteção para o regime de patentes. E há uma contradição adicional com a lei de cultivares. Essa lei, em seu artículo 2, assume a proteção exclusiva dos cultivares no Brasil, seguindo o Standard TRIPS e a versão de 1978 do Acordo de la UPOV. A legislação brasileira não trata da compatibilidade entre os dois complexos de regras, e os conflitos legais que surgem podem ocorrer em detrimento da sociedade, como já afirmava Denis Borges Barbosa. Pero parece haver uma clara contradição aqui com o texto legal mencionado anteriormente. O artículo 18 da Lei de Propriedade Industrial estabelece expressamente que não é patentável el todo ou parte de planta dos animais. Qual é o caminho seguido para o Superior Tribunal de Justiça para decidir dessa maneira? O primeiro argumento é que a lei de cultivares solamente se aplicaria para os processos de reprodução biológicos, sem manipulação genética. Não há, sin embargo, nenhum artículo da lei de cultivares que declare isso desta forma. Seria também possível argumentar que não teria sentido proteger o processo de manipulação genética de uma planta sem a proteção da planta mesma por sua capacidade de reprodução. Ou, mais provavelmente, pode ser que o principal argumento tenha sido não estritamente jurídico, pero econômico, como pode ver-se no voto do juiz ministro Marco Buzzi durante o julgado. Ela ressaltou a importância da agroindústria na economia e, por isso, a necessidade de proteger a inovação no setor produtivo. O terceiro argumento encontra alguns obstáculos. Denis Borges Barbosa já assinalou que as patentes de biotecnologia terminaram favorecendo principalmente a grandes grupos industriais multinacionais sobre companhias de biotecnologia específicas em uma análise empírica da situação brasileira, com impactos negativos também na transferência de tecnologia e na investigação acadêmica. As espécies naturais, ou manipuladas sem intervenção genética, terminaram perdendo espaço no mercado porque não eram patentáveis e, assim, menos rentáveis para os provedores. Um dos motivos para essas conclusões, por exemplo, é que a lei de cultivares estabelece claramente, em os casos de licença obrigatória, em seu artículo 28, para evitar o abuso econômico do melhoramento das plantas. A lei de propriedade industrial não tem uma disposição tão clara para a diversidade de plantas. E solamente seria possível obter um resultado similar com uma interpretação extensiva da licença de dependência prevista em seu artigo 70, que é muito mais exigente e de menor alcance. Finalmente, entre todo isto, parece haver um conflito com o texto constitucional brasileiro, é dizer, com a função social da propriedade. A patente pode ser descrita como um tipo de contrato entre o inventor e a sociedade, ao otorgar um monopólio exclusivo de explotação econômica sobre uma inovação dada, com o objetivo de estimular o progresso tecnológico e a inovação da ciência. Se a patente não cumpre sua função para o interesse público de difusão do conhecimento produzido, perde um dos fundamentos centrais de sua existência. A descrição, e por que isso é importante? Porque a descrição das patentes de seres vivos depende também do depósito de suas mostras, segundo o artigo 24 da LPI, o que em si mesmo reduz, a priori, a possibilidade de acesso. O Brasil não é signatário do Tratado de Budapeste de 1977 e tem seu próprio banco para albergar materiais biológicos para propósitos de propriedade industrial. Há uma intenção de construir um centro brasileiro de material biológico há aproximadamente uma década, mas ela continua em construção lenta. Assim, são fortalecidas as dúvidas sobre o equilíbrio entre os benefícios e malefícios privados e públicos em la proteção por meio de patentes das semillas transgênicas, ao menos antes dos marcos legais brasileiros de hoje. Mirando o cenário global, parece que se necessita um tipo de proteção de patentes para evitar que as invenções se registrem somente em outros países que permitem esse procedimento. Mas isso deve ser
hacerse bajo a técnica legislativa adequada. A omissão por parte do governo brasileiro em criar políticas e regras claras sobre esta questão torna necessária a intervenção dos tribunais para completar os espaços vazios. Mas essa atuação é, por definição, incompleta e limitada, e a própria STJ declara em sua decisão que está restringido pela legislação existente. A ausência de segurança jurídica e as contradições do texto pedem a reformulação das leis pelos legisladores, em termos um pouco mais claros, como isso a Diretiva 98/44 da União Europeia sobre a proteção jurídica das invenções biotecnológicas, pero, claro, sem simplesmente copiá-lo acriticamente no ordenamento interno, como ha sucedido várias vezes na área de propriedade intelectual, incluso porque as prioridades de eles são diferentes de uns outros nesta área. Em lo mínimo, assim como isso a mencionada diretiva em seus artículos 4, 11 e 12, deve-se aclarar expressamente no texto quando a proteção de patentes é possível para as plantas, o que se passa quando há conflito das leis relevantes, propriedade industrial e cultivares, e os mecanismos que dificultem abusos econômicos por parte dos desenvolvedores de transgênicos. É isto. Muitas graças. Buenos días, saludos a todos. Me llamo Rangel Trindade, ou Rangel Trindade, né? Primeiramente, gratitud a la organización del seminario y por la atención de la profesora Sorterlici y también de la profesora Valentina Delich. Este año, los investigadores de la REDAI tienen el evento, oportunidad que es un proceso de construcción colectiva en la academia, profesora. Yo creo que estamos muy contentos de estar acá, ¿sí? Saludos también a mi orientador del doctorado, que no puede estar presente hoy, profesor Marcos, que está en una reunión de investigadores de Max Planck. Y saludos también a Pedro, colega, y también hasta Luisa, profesora, amiga de mucho tiempo también, que brinda con su presencia, ¿sí? Bueno, para hoy, nuestra ruta de cómo va a ser el abordaje de la ponencia. Ayer los especialistas hablaron del tema de propiedad intelectual en el Acuerdo Comercial Mercosur-Unión Europea. Entonces, ese asunto ha sido examinado entonces ayer magistralmente. Y yo pensaba por la noche una forma de hablar sin repetir elementos. Muy difícil. Como se ha dicho, tras acordarse los términos del acuerdo de asociación en Mercosur y la Unión Europea, el pasado julio, se da por concluido un proceso negociador iniciado hace 20 años. El resultado, conforme el mandato inicial, es un acuerdo amplio en libre comercio que comprende a los dos procesos de integración recíprocos. En total de aproximadamente 90 millones de dólares, mucho. El acuerdo trae disposiciones en propiedad intelectual. Nosotros sabemos, ayer los especialistas hablaron de eso. Ahora es fundamental observar si hay una ampliación de los derechos de propiedad intelectual y si sus reparaciones pueden entrar en conflicto con las doctrinas jurídicas que expresan y tutelan valores como derechos humanos, la protección del consumidor, la competencia y las leyes de privacidad. En los últimos 30 años o más se ha producido una expansión sin precedentes de la autoridad legal ejercida por titulares de derechos de propiedad intelectual. Expansión que ha sido impulsionada por los gobiernos de los países desarrollados y ahora, al final de esta década, las relaciones comerciales internacionales norte-sur ponen la propiedad intelectual en centro de las discusiones. Es un punto muy importante. Hablando
Hablando de marco de ADPIC, casi 25 años desde ADPIC, este siglo contiene amplias coaliciones de grupos de la sociedad civil y gobiernos de países en desarrollo que defienden la necesidad de un enfoque más equilibrado para la protección de la propiedad intelectual. Estas coaliciones han apoyado nuevas iniciativas para promover la innovación, la creatividad, aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Yo creo que ayer también el profesor Marcos habló mucho sobre las nuevas tecnologías. Yo creo que sí, no estaba acá, pero imagino que va a ser, fue muy bueno. Se ha dicho por otros investigadores que las razones que llevaron a los países en desarrollo a firmar un tratado como este del Acuerdo Comercial Mercosur-Unión Europea, que no ha redundado en beneficios para sus economías. Varios de esos países dejaron en claro que los asuntos vinculados a la propiedad intelectual debían seguir siendo tratados por el organismo especializado, es decir, la OMPI. El contraste de todo lo que estoy hablando, según Beatriz Busanije, cuando estábamos a 20 años de marco de ADPIC, la promesa de crecimiento e innovación no se ha cumplido y la propiedad intelectual como protección clave en la innovación se derrumbó a la luz de los datos de la balanza comercial en la materia. Se ha dicho por ella que los datos del Banco Mundial son elocuentes al respecto. Para el año, por ejemplo, de 2013, Argentina giró al exterior el concepto de regalías y contratos de propiedad intelectual, la cantidad de $2 billones, mientras que los ingresos por el mismo concepto para el mismo periodo fueron de fueron de 160 millones, una gran diferencia. Y hoy, ¿qué vamos a tener en marco del acuerdo para cambiar esta situación? Regresando al desarrollo, el texto preliminar del acuerdo, por ejemplo, hace referencia de la agenda de desarrollo de la OMPI, una cosa buena, ¿no? El acuerdo Mercosur-Unión Europea supone también el cierre de un ciclo de relaciones entre la Unión Europea y América Latina y Caribe, que fue iniciado a mediados de los años 90, basado en una matriz interregionalista que pretendía establecer un vínculo profundo entre ambas las regiones a través de una red de acuerdos de asociación que contaría con 3 componentes. Yo creo que 3 componentes son importantes a discutir el acuerdo. Diálogo político, libre comercio recíproco y lo más importante, creo yo, cooperación al desarrollo. Al fin, entonces, necesitamos una ampliación de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito regional. Entonces, ahora hablando del proceso de integración de comercial Unión Europea-Mercosur, existe una amplia bibliografía sobre las relaciones Unión Europea-Mercosur que ha estudiado el detalle y desde diferentes perspectivas las dificultades inherentes a la propia agenda de negociación y en particular las deficiencias internas del Mercosur. Tal cual son, es una unión aduanera imperfecta, el términos de libre circulación y aplicación de normas comunes, la agenda de intereses ofensivos y defensivos de ambas partes y las limitaciones de las respectivas ofertas del acceso al mercado, el ámbito como los bienes agrícolas e industriales o la contratación pública. El tercer, el alcance de las barreras no arancelarias y las medidas de protección comercial. Estas dificultades explican la suspensión en 2004, ayer estaban hablando en 20 años, esas dificultades explican la suspensión en 2004 de las negociaciones iniciadas en 99, y una nueva suspensión temporal de las mismas en 2012.
tras haberse reanudado el Cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe de 2010 en Madrid. Así, la asociación estratégica con la Unión Europea ha sido necesaria. La evolución de las negociaciones va a ser eso, solamente la evolución de las negociaciones. Ayer recuerdo que profesora Vanessa hablaba y dejaba dudas en relación a este tema, y son solamente las mías también hoy. La evolución de las negociaciones va a decir si la asociación estratégica con la Unión Europea ha sido necesaria para eso. Acá traigo una diapositiva con los temas del acuerdo: agricultura, manufacturas, servicios, facilitación comercial, empresas de propiedad estatal, y también está aclarada como otros temas la protección de los derechos de propiedad intelectual. Yo creo que ayer los especialistas hablaron especificadamente sobre todos esos temas, y hoy el desafío no es repetirlo, ¿sí? La propiedad intelectual es un activo económico, trae el acuerdo disposiciones que requieren observación, y es fundamental identificar si hay una ampliación de los derechos de propiedad intelectual y si sus reparaciones pueden entrar en conflicto con las doctrinas jurídicas que expresan y tutelan los valores como derechos humanos, la protección del consumidor, la competencia y las leyes de privacidad. Un enfoque más equilibrado a la innovación y la creatividad, aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, es fundamental. Estoy seguro que el profesor Marcos ayer habló sobre esta perspectiva de nuevas tecnologías. Hablando sobre sectores estratégicos en los bloques y la agenda en propiedad intelectual, les vengo a traer los objetivos del capítulo de propiedad intelectual en el acuerdo. Tiene una parte, mira a diapositiva, que llama objetivos. Hay 3 objetivos. Ayer profesora Vanessa habló. Yo creo que hay una preocupación de una armonización que tenemos en el escenario. El acuerdo hace referencia a una armonización de la propiedad intelectual y en indicación geográfica y denominación de origen de productos agrícolas, por ejemplo, y alimentarios. Ayer, técnicamente, las ponencias de los especialistas de este evento han sido buenas identificar en específico puntos en propiedad intelectual que están en el texto del acuerdo. Y particularmente tengo que decir que el sitio web de Brasil no trae las disposiciones de forma completa de todo el acuerdo. Si va a investigar lo que está escrito, necesitamos una consulta al sitio de Uruguay o más recientemente el sitio de gobierno de Argentina. Las razones para eso después podemos hablar, ¿sí? Pero más allá de eso, hay necesidad de reforzar la presencia de los programas de desarrollo en todos los niveles de decisiones de las políticas de propiedad intelectual. Agregar el texto, el fomento a los esfuerzos de los países en desarrollo para hacer un mayor uso de las flexibilidades, limitaciones y excepciones, que tanto hablamos en todos los nuestros eventos en Brasil, para promover los objetivos de las políticas públicas. Y también esta ponencia contiene participación de la investigadora llamada Magna, que es maestra en políticas públicas en la Universidad Federal de Paraná, y también con su contribución fue muy buena, ¿no? Para promover los objetivos entonces de las políticas públicas en áreas como salud, educación, agricultura, alimentación y transferencia, tecnología, debería ser prioridad. Es importante decir que el maximalismo de la propiedad intelectual
ni los beneficios de los enfoques más abiertos son adecuadamente comprendidos por los responsables de la mayoría de las políticas o los ciudadanos. Así, la análisis y discusión del texto por los países en desarrollo debe mantener la noción de interés público, distinta a los intereses privados dominantes. Creo que es muy importante. Julieta Zelikovic, que es doctora en Relaciones Internacionales en Argentina, profesora de la Universidad Nacional de Rosario, considera que este acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea tiene un contenido estratégico político con efectos distributivos. Es un medio para un fin, al que también propuso designar como un acuerdo de libre comercio profundo o regionalismo del siglo XXI. Es una buena observación. Pero, así, ¿cuál es la agenda en propiedad intelectual de los próximos años? 2020 está ahí, batiendo en la puerta. ¿Cómo los gobiernos en Latinoamérica y la Unión Europea tratarán el futuro del acuerdo? Gobiernos como en Brasil, del presidente Bolsonaro, y ahora aquí en Argentina, Fernández, y las iniciativas de mantener este acuerdo con críticas o sugestiones. Entonces, al fin, tenemos más inquietaciones que certeza. Y el contexto dicho puede cambiar a cualquier momento. Yo creo que es una duda que está en la cabeza de nosotros. Entonces, para hoy es lo que tengo a decirles. Gracias por la atención de todos. Bueno, yo creo que los temas que presentamos acá son de muy importancia para Brasil y también para toda América Latina. Es claro con todas las presentaciones que los temas se convergen, la importancia, los desafíos y las dudas que tenemos, como todas esas cosas van a ocurrir por los próximos años. Muchas gracias, Rangel y Pedro. Yo paso la palabra para usted. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Quieren hacer algún comentario? Buen día. En primer lugar, quiero agradecerles a Pedro y a Rangel sus excelentes exposiciones y en un castellano excelente. Así que felicitaciones. Rangel, yo no sé si entendí mal, pero vos recién dijiste o te manifestaste preocupado porque en el convenio de la Mercosur y la Unión Europea no se hablaba de las flexibilidades. Pero ¿y no te parece que eso desde otra perspectiva podría ser algo bueno? O sea que cuando el tratado, cuanto menos hable sobre esos temas, más quedan subsistentes las flexibilidades del ALPIC, que son bastante importantes. Es decir, los países subdesarrollados, obviamente cuando se discutió el ALPIC, estábamos en contra y tratamos de lograr las mayores ventajas, que luego fueron ratificadas, en lo que la literatura habla de las flexibilidades, gracias también a la interpretación del órgano de solución de disputas, que hizo una interpretación ecuánime en los asuntos presentados en materia de propiedad intelectual, y que a su vez hizo también que los países más importantes como Estados Unidos y Europa abandonaran de alguna manera el ámbito multilateral para firmar tratados de libre comercio más a su conveniencia. Pero este tratado es un tratado que rompe un poco el paradigma de los demás tratados de libre comercio en materia de propiedad intelectual, porque los exigentes capítulos de normas de propiedad intelectual, plus TRIPS o extra TRIPS, acá no lo vemos. Entonces, hoy la situación cambió, creo que todos nos tenemos que aferrar al ALPIC como una estrategia importante. Hoy el ALPIC para nosotros, en comparación con todos estos
mayores estándares de protección que se están promoviendo en el mundo es realmente importante. Entonces, si nada dice, entonces sigue subsistente el ADPIC. Entonces, ¿no te parece que eso es mejor que empezar a escribir sobre las flexibilidades? O sea, no es una buena noticia, digamos, que las flexibilidades del TRIPS no hayan sido tocadas por el acuerdo. Gracias pela pergunta. Quando eu pensava acerca de flexibilidades, eu pensava mais no âmbito do direito do autor, por exemplo, a regra de 3 passos, que a vezes não é cumprida no âmbito regional. Pero é importante dizer também que ADPIC, las reglas que están postas son suficientes. Entonces, hay concordancia con la explanación, ¿sí? Entonces, yo creo que la utilización de las reglas tal vez no va a ser tan clara como las disposiciones de la ley. Y por conta de eso, los primeros sectores que manifestaron una observación acerca del acuerdo fueron los sectores de la salud pública. Siempre es en una observación fija de las cosas como van a ser postas. Entonces, al ese momento, lo que tengo a decir que son más inquietaciones que certezas, pero yo creo que sí, el ADPIC contiene las disposiciones que son reglas que se pongan y deben ser mantenidas y está puesto de esta forma, ¿sí? Bueno, no hay más preguntas. Agradecemos de nuevo. Gracias, muchas gracias. Es un placer.